श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरिः ओम। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याक्तम् विष्णन्निखाणमुं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण अक्षस्रपरुषुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च जर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दिनीमिहमहां लक्ष्मीं सरोजस्थितां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि साज्जञ्जवर्तिसंयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रं प्रोक्षयेत् सत्यं वरदेन परिखिञ्चामि धेनुमुद्रयाम् अमृतीकृत्य गरासमुद्रया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि तथा च मङ्गलारार्तिकदीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ति चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबांसी वंदन साईंसी वंदन करू बाबांसी वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
ओम साईराम. सर्व साई भक्तांना कळविण्यात येते की श्रींचे दर्शनानंतर उदीप्रसाद काउंटरजवळ नाश्ता पाकिट व श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरता टोकन कुपन देण्यात येणार आहे. तरी सर्व साई भक्तांनी सदर टोकन वा कुपन घेऊनच नाश्ता पाकिट घेण्यासाठी व श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता श्री साई प्रसादालयात जाण्याचे करावे ही नम्र विनंती. ओम साईराम.